बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ये है कि अल्लाह किन को जल्दी अता करता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो दुआ करते हैं और उनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। ऐसे आज भी लोग हैं, ऐसे आज भी कुछ ऐसे लोग छुपे हुए हैं, या उन्हें वली अल्लाह कह ले या अल्लाह के बहुत करीब कह ले, कि वो जो भी दुआ करते हैं अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। तो अल्लाह जो है ऐसे कैसे किसी को इतनी जल्दी दे देता है। हम भी तो अल्लाह के मखलूक है ना, तो हमें भी अल्लाह को जल्दी कबूल कर लेना चाहिए, जल्दी दे देना चाहिए। लेकिन हम ये तो वो कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा, अल्लाह हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, अल्लाह हमारी कुछ नहीं सुन रहा। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि अल्लाह ने हमें ये दिया है, अल्लाह ने हमें वो दिया है। जिस ज़बान से हम बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, वो भी तो अल्लाह ने दिए है ना, वो भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने हमें दी है, इसलिए हम बात कर ले रहे हैं। अल्लाह ने हमें आँखें दी हैं, रोशनी दी है, बीनाई दी है, तो ये भी तो अल्लाह का शुक्र है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने जिस घर में हमें रखा है वो भी अल्लाह ही ने दिया है, उसी की अता से ही है। तो हम ये क्यों नहीं समझ सकते कि जब हम किसी की जब हम तारीफ़ करेंगे तो वो हमें कैसे देता है दुनियाई मामलात में। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो कैसे हमें वो चीज़ हमें पसंद करने लग जाता है कि ये मेरी तारीफ़ करता है। भले से कैसे भी करो, ये तो हमारा रब है ना, इसने तो सच में हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, और कोई नहीं देने वाला। तो हम इसकी तारीफ़ क्यों नहीं करते, क्यों इसका शुक्र अदा नहीं करते। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक वाक़या था ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जा रहे थे तो एक गरीब उम्मती था मूसा अलैहिस्सलाम का, वो उनसे मिलता है। उसे पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, यानी वो अल्लाह से बात करते हैं। तो वो कहता है कि अल्लाह से आप मिलने जा रहे हो तो आप मेरी ये बात अल्लाह को पहुंचा दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा क्या? तो उसने कहा कि आप अल्लाह ताला से कहो कि वो मेरी सारी ज़िंदगी का रिस्क जो है ना वो एक साथ ही दे दें। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया, अल्लाह से फरियाद की। अल्लाह ताला ने इसकी बात सुन ली मूसा अलैहिस्सलाम की, और उस आदमी को वो पूरा रिस्क जो है वो दे दिया, पूरे उसकी ज़िंदगी का रिस्क दे दिया। कुछ सालों बाद मूसा अलैहिस्सलाम का वापस से उसी आदमी के वहाँ से गुज़रने का एक मौका मिला। तो उन्होंने देखा कि वो आदमी की तो बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई है, घर बन गए हैं, घर में बहुत ज़्यादा मेहमान है, दस्तरखान बिछे हुए हैं, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। गए और अल्लाह से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह ये क्या है माजरा है, आप मुझे बताइए कि वो आदमी इतना ज़्यादा कैसे अमीर हो गया। अल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी का रिस्क मुझसे एक बार में मांग लिया था, लेकिन उस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी का रिस्क मुझसे मांगने के बाद सिर्फ़ अपने पे खर्च नहीं किया, उसने औरों के लिए वो जो रिस्क था वो खर्च करा। लोगों को खिलाया पिलाया, लोगों के लिए दस्तरखान वसी कर दिया, गरीबों को दिया, यतीमों को दिया, अपने मेहमानों को दिया, रिश्तेदारों को दिया, सबको खिलाया पिलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसकी वजह से उसके रिस्क में बरकत हुई, उसके माल में बरकत हुई, और इतनी ज़्यादा बरकत हुई कि वो आज तक का उसका दस्तरखान जो है वो वसी है। अल्लाह ताला ये चाहता है जो मेरा बंदा है ना वो हर चीज़ में शुक्र अदा करे, तो मैं उसे इतना अता करूँगा, इतना अता करूँगा कि वो गुमान भी नहीं करेगा। लेकिन हम लोग शुक्र अदा करने वाले बहुत नाशुक्रे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय हम नाशुक्रे हैं, जिसकी वजह से हमारे पर हालात आते हैं, हम परेशान रहते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी अल्लाह सुन रहा नहीं है, हम इतने वजीफ़े कर चुके हैं, हम ये कर चुके, हम वो कर चुके। आप ये भी तो देखो, जब आप कोई वजीफ़ा करते हो ना तो आपका वो वजीफ़ा भी जो है ना वो आपके सवाब में, आपकी नेकियों में काउंट होता है। जब आप किसी वजीफ़े को करना शुरू करते हो तो आप बहुत सारी बुराइयों से दूर हो जाते हो, आप फ़र्ज़ पे चले जाते हो, आप फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करने लग जाते हो। तो देखो अल्लाह ताला अपने करीब करने के लिए बंदों को किस किस चीज़ से बुलाता है कि ठीक है तू ये वजीफ़ा करना शुरू कर दे तो तू बुराई से बच जाएगा, तो फ़र्ज़ पे चला जाएगा। फ़र्ज़, क्योंकि जब हम किसी वजीफ़े को शुरू करते हैं पहली शर्त यही होती है कि हमें फ़र्ज़ नमाज़ों का जो है एहतमाम करना है, तो बंदा जो है फ़र्ज़ नमाज़ों पे आ जाता है। तो अल्लाह हमारा कितना रहीम है कि वो हमें यही चाहता है कि बंदा जो है वो मेरे करीब ही रहे, तो मैं उसे हर चीज़ दूँगा ना, वो गुनाह से बचे। तो अब मैं आपको ये एक बात बताना चाहती हूँ कि अल्लाह किन को जल्दी अता करता है।
سب سے پہلے تو جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر چیز میں شکر ادا کرتے ہیں، ہر چیز میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر کرنے والا اور استغفار کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ جو میں نے دیا بندہ اس پہ شکر کرے تو میں اسے اور دوں گا، اور وہ استغفار کرے تو میں اسے اور دوں گا، کیونکہ جب بندہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے، کہ یہ بندہ معافی مانگ رہا ہے اور یہ شکر ادا کر رہا ہے، تو اس کی جو رزق ہے نا وہ اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اس میں برکت دے دیتے ہیں جب ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھ لینا، رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، اللہ کو وہ بندہ بھی بہت پسند ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسرے کے کام آتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تو زمین والوں پہ رحم کر، میں تجھ پہ رحم کروں گا، یعنی اللہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ ہم رحم کریں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا۔ رب اسی کیسے انکار کرے گا جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی؟ رب اسے کیسے انکار کر سکتا ہے جس نے اللہ کی محبت کے لیے لوگوں سے، اس کے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ رب اس بندے کے لیے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو، اور پھر ایسے بندے اپنی ضروریات اپنے رب کو بتائیں تو رب کہے ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گننے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزات دیکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ بندہ میرا شکر کرے، استغفار کرے اور بندوں پہ رحم کرے، بندوں کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کہتا ہے کہ ان کے لیے ہم آسانیاں کریں، اس کی مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہم کو چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی بھیج سکتا ہے؟ جب ہم کسی کی مدد کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دیتا ہے، کہ اس بندے نے دل میں ارادہ کیا کسی کی مدد کرنے کا، یا کسی کے لیے اچھا سوچا نا ہم نے، تو ہمارے لیے وہ کام اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ دوسرے سے زیادہ مجھ سے بات کرے، آ کے اپنی پریشانی ہے جو وہ اللہ سے شیئر کرے، اللہ کو بتائیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ ہم لوگوں کے سامنے تو ہاتھ پھیلا لیتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے نہیں پھیلاتے۔ لوگ ہمیں دے دیتے ہیں لیکن بعد میں تانے دیتے ہیں۔ میرا رب جو دیتا ہے اس کا تانا نہیں دیتا، اللہ جو ہمیں دیتا ہے اس کا تانا نہیں دیتا، وہ ہمیں صرف دیتا ہے، صرف دیتا ہے، صرف دیتا ہے۔ اور کبھی وہ ہم اگر ایک ٹائم کی نماز بھی چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹائم کا کھانا نہیں روکتا ہمارے لیے، وہ ہمارے کھانے کا انتظام پہلے ہی کر دیتا ہے۔ ہم چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، فرض پڑھے یا نہ پڑھے، گناہ کرے، لیکن نہیں، ہمارا رزق جو وہ ہم تک پورا پہنچ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ ایک نماز نہ پڑھنے میں ہمیں ایک ٹائم کا کھانا نہیں دیتا، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ رب تو ہمیں ہر ٹائم، تینوں ٹائم کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کا حمد و ثنا ہمیشہ کرو، ہمیشہ صرف رب سے مانگو، ایک اللہ سے مانگو۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔